नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आसी आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं बड़ खबर। ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसिबा परे नुआ नुआ योजना लागू करा जाउछि। एबे पीएम आवास योजना रे अनेक किछि कहळ करिसंती राज्य सरकार। ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं राज्य सरकार को बड़ घोषणा। आरंभ हेबो सर्वे कार्य। राज्य रे 22 लाख हिताधिकारी को मिलिबो पीएम आवास योजना घर। जेउ माने भी वंचित होइसंती सेमाने पाइबे घर। घरे 2 चकिया गाड़ी एवं फ्रिज थिले मिलिबो घर। हिताधिकारी को घरे जदि ए सब जिनिस अछि तेबे से भी मागणा रे घर पाइबा को योग्य विवेचित हेबे। ए नहीं मंगलवार बड़ घोषणा करिसंती राज्य सरकार। केवल सेतिकी नुहे दिव्यांग व्यक्ति को मिलिबो पीएम आवास योजनार घर। एहा सहित जेउ माने निज पितामातांको टारु भिन्न होई जाइसंती सेही पुओंकु भी सरकार घर जोगाई देबे। एहा सहित मासकु जदि 15,000 टंका किंबा ताटारु कम आय करुथिबे तेबे घर मिलिबो। पूर्वरु एहा तिला 10,000 टंका। एबे एथिरे कहळ करिसंती राज्य सरकार। जेउ व्यक्ति मासिक 15,000 टंका किंबा ताटारु कम रोजगार करुचंती सेमाने घर पई आवेदन करि परिबे। आसंता 24 तारिखरु प्रधानमंत्री आवास योजना पाई सर्वे आरंभ करा जिवो। 2 मास मध्यरे सरिबो सर्वे काम। एहा परे योग्य हिताधिकारी को मिलिबो टंका। ओडिशा रे लक्ष लक्ष हिताधिकारी घर पाइबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी 10 दिन बिना ब्याग रे स्कूल जिबे पिला। ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू हेबा परे एक नुआ तथ्य सामना को आसीछि। एही तथ्य अनुसार स्कूल छात्र छात्री 10 दिन बिना ब्याग रे जिबे स्कूल। राज्यर समस्त स्कूल रे 6 रु 8 श्रेणी मध्य रे सब छात्र छात्री को एक फोन कोर्स अर्थात एक मजालिया पाठ्यक्रम नेबा को पड़िबो। यह मुख्यतः धंदामूलक कारीगरी रो अंश विशेष होइतिबो। एही कोर्स रे काट काम, वैद्युतिक काम, धातु काम, बगीचा काम किमा माटीरो जिनिस प्रस्तुति एभली कोर्स रहिबो। एथिपाई 10 दिन पिला माने स्कूल ब्याग न नै काम करिवे ओ शिखिबे। जेमिति कि बड़ेई सहित 10 दिन काम करि पारेबे किंबा बगीचा काम करुतिबा माळी सहित 10 दिन काम करि पारिबे। वैद्युतिक काम, धातु काम मध्य करि पारिबे। सेही परि पिला माने कुंभकार किंबा कलाकार सहित काम करि पारिबे ओ शिखि पारिबे। एही धंदामूलक पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम रे भी उपलब्ध हेबो। एहार मूल्य उद्देश्य हेउछि कला, क्विज, क्रीड़ा एवं धंदामूलक हस्तशिल्पी पई छात्र छात्री मानक उत्साहित करिबा। आसंता शिक्षा वर्ष 2025-26 मसीहारू राज्य में एही नुआ नियम लागू करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना। बाहर थिबा महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका। सुभद्रा आवेदन नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती मोर अनुभव हेउछि राज्य बाहर बहुत महिला अछंती जो माने सुभद्रार सामिल पाई आवेदन करिनाहांती सेमानकु अनुरोध जल्दी आवेदन करंतु। चतुर्थ पर्यायर 20 लाख रु ऊर्ध्व महिला को मिलिबो टंका। एही मासर शेष सप्ताह सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका हिताधिकारी को मिलिजिवो। हेले बड़म्बना एबे मध्य 2 लाख रु अधिक महिला निजर ई-केवाईसी अपडेट करिनाहांती। अजाणतरे ऑप्ट आउट होई जाइतिबा 31,000 महिला मध्यरु 17,000 ऑप्ट इन करिसंती। तेणु सरकार मास शेष आड़कू चतुर्थ पर्याय टंका देवाकू प्रस्तुत हेउथिबार यथाशीघ्र केवाईसी अपडेट करने को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा हिताधिकारी को अपील करिसंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आउ हेबनी दशम बोर्ड परीक्षा लागू हेबो नुआ नियम। आउ हेबनी दशम बोर्ड परीक्षा उठिजिवो दशम बोर्ड एमिति किछि निष्पत्ति नै पारंती राज्य सरकार। राज्य रे नूतन शिक्षा नीति 2020 लागू हेबा परे ताहाकू कार्यकारी करिबाकू सरकार लागि पड़िसंती। आसंता वर्ष अर्थात 2026-27 वर्ष रे राज्य रे स्कूल गुडी करे नुआ शिक्षा नीति रे हेबो पाठपढ़ा। तेबे एहारी मध्य मैट्रिक परीक्षा को नहीं बड़ अपडेट सामना को आसीछि। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा हेबो। प्रति वर्ष भली चलित वर्ष हेबो किंतु आसंता वर्ष को मैट्रिक बोर्ड रहिबो कि नहीं से नहीं निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार। ए नहीं सूचना देइछंती एनसीईआरटी रो युग्म निर्देशक अमरेंद्र बेहेरा। से कहिसंती मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हेबो कि नहीं निष्पत्ति होई नहीं। परीक्षा नहीं देश रे 69टी बोर्ड निष्पत्ति नेबे। एनसीईआरटी युग्म निर्देशक अरविंद्र बेहेरा कहिसंती जातीय शिक्षा नीति रे बोर्ड परीक्षा व्यवस्था नहीं। अर्थात आसंता शिक्षा वर्ष लागू हेबाकू थिबा जातीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे बोर्ड परीक्षा रे कोनोसी व्यवस्था नहीं। तेणु मैट्रिक परीक्षा करिबाकू हेले निष्पत्ति हेबो। राज्य सरकार ए नहीं निष्पत्ति नेबे। एबे किंतु से नहीं कौनसी निष्पत्ति निया जाई नहीं बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ट्रेन उपरे छड़ी बिजुली तार स्पर्श रे आसी जळीगले यात्री। रायगड़ा रेल स्टेशन रे भयंकर दुर्घटना। मालबाई ट्रेन उपरे जड़े वृद्ध हठात चली जाइथिले। ट्रेन उपरे ठिया होई हाथ ऊपर को उठाइबारु विद्युत तार स्पर्श रे आसी जळीगले। विद्युत तार स्पर्श रे आसीबा हठात निया जळीगला और संगे संगे तळे पड़ीगले। गुरुतर अवस्था तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिले भी सेटारे तांकर मृत्यु होईछि। मृत व्यक्ति होउचंती नुआपड़ा जिला राजकारिया थाना अंतर्गत बड़नाल गाँव 55 वर्षीय नरसिंह कांड बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बदलिला पाठपढ़ा नियम। 6 वर्ष हेले प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबे पिला।
ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ 5 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିବେ 30 ଲକ୍ଷ କୁକୁର। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2030 ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ କୁକୁର। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଳରେ କଠୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମରକ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ବଳି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମରକ ସରକାର। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମରସ୍କ ସରକାର। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ଦେଇ କିମ୍ବା ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କରାଯାଇଛି ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆନିମଲ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସେପଟେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଟକାଇବାକୁ ଫିଫା ମହାସଚିବଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଜୈନ ଗୁଡଲ। ମରକରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କରୁଛି। ସେପଟେ କୁକୁର ହତ୍ୟା ରୋକି ଦେଉଥିବା 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଫିଫାକୁ କହିଥିଲା ମରକ। ଏହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଫିଫା। ଫୁଟବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫିଫା ମରକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଯାଏ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସମୁଦାୟ 28 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଶାସନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଭାଗ ନେବେ। କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ କେତେ ଆସିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ରୂପରେଖ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପାଚକ ପାଚିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି। ପାଚକ ପାଚିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିଏମ୍ ଘୋଷଣା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାଚକ ପାଚିକା ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପାଚକ ପାଚିକାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 1,12,000 ପାଚକ ପାଚିକା ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ପାଚକ ପାଚିକାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ହଲାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।